ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने नाम नेहाद भारतीय हदबंदी कमीशन की कश्मीर से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। भारत के नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा में बुलाया गया और डिमार्च सौंपा गया। जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। इमरान खान कहते हैं जहांगीर से इख्तलाफात शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर हुए। अलीम 300 एकड़ ज़मीन कानूनी करवाना चाहते थे। नाअहली रेफरेंसेस मुनारिफ पीटीआई अरकान असम्बली ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मेंबर बलूचिस्तान शाह महमूद जतोई कहते हैं 14 मई तक कमीशन ने फैसला करना है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया तो लग पता जाएगा। शेख रशीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन की कड़ी है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एशियन गेम्स मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एशियन गेम्स कमेटी और चीनी हुक्काम ने बाहमी मुशावरत से फैसला किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान ने भारत की गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए नाम नेहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत के पाकिस्तान में तैनात नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा में बुलाया गया और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नाम नेहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने से आगाह करके डिमॉरिश सौंपा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की नज़र में ऐसा कमीशन और उसकी जानिब से जारी करदा रिपोर्ट का मकसद गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को बेइख्तियार करना है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ये पूरी मशक मज़ाक़ खेज है जिसे मकबूजा कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने पहले ही मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये रिपोर्ट भारत के 5 अगस्त 2019 के अपने गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार देने की एक मज़मून साजिश है। इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय हुकूमत का ओछा मकसद इस हकीकत से आया है कि नाम नेहाद हदबंदियों की आड़ में दोबारा नामजद करदा हलकों में मुसलमानों की नुमाइंदगी को कम कर दिया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की तरफ से हिंदू आबादी को गैर मुतनासिब तौर पर ज्यादा इंतखाबी नुमाइंदगी की इजाज़त देने की कोई भी गैर कानूनी, यकतरफा और शरारती कोशिश मुस्लिम आबादी को नुकसान पहुँचाने के लिए जमहूरियत, इखलाकियात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून से मुतसादिम है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुनहरिफ होने वाले अपने पुराने साथियों जहांगीर तरीन और अलीम खान से इख्तलाफात की वजूहात से पर्दा उठा दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मफादात पर समझौता किए बगैर अमरीका से दोस्ती चाहता हूँ। मेरा जुर्म आज़ाद खारजा पॉलिसी थी। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई कि पाकिस्तान में मौजूद मीर जाफर और मीर सादिक ने उनका साथ दिया। हमेशा यकीन रखता हूँ कि मेरा मुल्क मजबूत, आज़ाद और वो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि अदलिया ने खुद नोटिस भी ले लिया और रात 12 बजे अदालतें खुल गईं, लेकिन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने पार्टी की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उनके आइडियल्स वो नहीं थे जो मेरे थे। उनका इक़्तिदार में आने का कुछ और मकसद था, इसीलिए आज वो चोरों के साथ खड़े हैं। उनका मकसद इक़्तिदार में आकर फायदा उठाना था। इमरान खान ने जोर दिया कि अब जिसको टिकट दूंगा उससे हल्फ लूंगा कि अगर कारोबार करना है तो इक़्तिदार में ना आए। ये ना समझना मैं आपके कारोबार को गैर कानूनी फायदा पहुंचाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली ने नाअहली रेफरेंसेस में तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान और कौमी सूबाई असम्बली के नाअहली रेफरेंसेस पर समाअत हुई। मुनहरिफ अरकान फारूक अल्ताफ, आसिम नज़ीर, अफजल खान धांधला, नवाब शेर हुसैन, राजा रियाज,
نور عالم خان، احمد حسین ڈھیر، رانا قاسم نور، غفار وٹو، مختوم سمیع الحسن گیلانی، مبین احمد، باسط سلطان، عامر گوپانگ، اجمل فاروق کھوسا، ریاض مزاری، جویریہ ظفر، وجیہہ قمر، نزہت پٹھان، رمیش کمار نے اپنے جواب جمع کرا دیے۔ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے جوابات پڑھنے کی مہلت مانگتے ہوئے کہا کہ سب کے جواب پڑھ کر پھر دلائل شروع کریں گے۔ ممبر بلوچستان شاہ محمود جتوئی نے کہا کہ 14 مئی تک کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا کہ منگل تک ہر صورت دلائل مکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لیے وقت مل سکے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہنا ہے کہ امید ہے عمران خان میاں والی کے جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں کہا ہے کہ توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان میاں والی کے جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے، پھر لگ پتہ جائے گا، پھر سیاست آر یا پار ہوگی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بہتر ہے کہ 21 مئی سے پہلے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مداخلت سازش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جیسا کہ انگریز نے بر صغیر میں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کی طرف سے جلسوں کی ابتدا جلد الیکشن کی ایک کڑی ہے۔ 2 ووٹوں کی اکثریتی حکومت 2 ماہ میں ہی سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ جو سامراجی مراسلہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے سازش تھا اور جسے حکومت بے بنیاد اور جعلی قرار دیتی تھی، آج خود اپنے بیانیے کے خلاف تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا، جبکہ عمران خان جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اولمپک کونسل آف ایشیا کا کہنا ہے کہ ایشین گیمز کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اولمپک کونسل آف ایشیا نے ایشین گیمز کو ملتوی کرنے کی تصدیق کر دی۔ او سی اے کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ایگزیکٹو بورڈ، ایشین گیمز کمیٹی اور چینی حکام نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا۔ گیمز میں شرکا کی تعداد اور وبا کی صورتحال کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اولمپک کونسل آف ایشیا کا کہنا ہے کہ ایشین گیمز کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ او سی اے کے مطابق دسمبر میں چین میں ہونے والے ایشین یوتھ گیمز کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا، جبکہ ایشین یوتھ گیمز 2021 کو پہلے ہی 1 سال کے لیے ملتوی کیا جا چکا تھا۔ اب ایشین یوتھ گیمز 2025 میں تاشقند میں ہوں گے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔